अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे उर्दू ज़बान की 5वीं किताब का सबक नंबर 61 और पाठ का नाम है मुबादला। मुबादला। आज हम इस वीडियो में मुबादला के बारे में सीखेंगे, तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो को लाइक कीजिए। हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारी पिछली वीडियो नहीं देखा तो उनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ से आप पिछली वीडियो देख सकते हैं, या फिर आप हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट पर जाकर भी पिछली सारी वीडियो देख सकते हैं, जो कि इस चैनल पर हमने उर्दू ज़बान की 5वीं किताब हमारी ये चल रही है। पिछली 60 तक हमने ये 5वीं किताब भी पूरी करा दी, मतलब पाँचों किताबों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। और साथ में ही चमन उर्दू की 5 किताबों की भी वीडियो मैंने इस चैनल पर डाल दी है, और बगदादी कायदा और नूरानी कायदे की भी वीडियो अपलोड है। और फिर हमने शुरू किए थे कुरान शरीफ के पारे। तो सबसे पहले डाला था हमने अम्मा पारा यानी 30वां पारा, फिर अलिफ लाम मीम यानी पहला पारा, शैगुल यानी दूसरा पारा, तिलकर रसूल यानी तीसरा पारा, लंदन आलू यानी चौथा पारा, और इसी तरीके से अब हमारा चल रहा है 12वां पारा। तो वीडियो का पूरा ज़रूर देखा कीजिए और वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबर 1, अक्सर मुल्कों के दरमियान मुबादला हुआ करता है जिसको तिजारत कहते हैं। इस तरीके से खलाकुल्लाह को बड़ा फ़ायदा हासिल होता है, क्योंकि बाज़ ममालिक में वो अशिया पैदा होती है जो दूसरों मुल्कों में नहीं होती। बस मुबादला के ज़रिए से हर मुल्क को एक सब मुल्कों की पैदावार मैशर आ सकती है। नंबर 2, इंग्लिस्तान में कपास नहीं होती, जो हिंदुस्तान और अमेरिका की सरजमीन में कसरत से होती है। फिर सूत काटने और पार्चा बापी में हिंदुस्तान और अमेरिका को ऐसा मुल्क नहीं जैसा कि इंग्लिस्तान को है, क्योंकि अहल इंग्लिस्तान इस किस्म के कामों में ज़्यादा तरमिज़ावदल और महारत रखते हैं, और इनके कपास उम्दा कलें भी हैं। बस बेहतर ये है कि रुई हिंदुस्तान और अमेरिका से इंग्लिस्तान को भेजी जाए, और इससे जो पार्चा तैयार हो इसमें से रुई की किस्म के मुताबिक इन दोनों मुल्कों को भेजा जाए। इस तरीके के जारी रहने से तीनों मुल्कों को अपनी अपनी एहतियाज के मुवाफिक पार्चा मैसर हो सकेगा। नंबर 3, इसी तरह जाए चीन में शक्कर हिंदुस्तान में पैदा होती है, लेकिन ये दोनों चीज़ें इंग्लिस्तान में पैदा नहीं होती। इसी तौर पर नारंगी मुल्क पुर्तगाल और इन मुल्कों से जो यूरोप के जनूबी समत में वाक़ हैं इंग्लिस्तान को ले जाते हैं।
اور یہ سب چیزیں چاقو، کنچی اور پارچہ کے مبادلہ میں انگلستان کو ملا کرتے ہیں، کیونکہ انگلستان کے لوگ چین، واحد ہندوستان اور پرتگال والوں کی نسبت ان سب اشیاء کو بہتر اور ارجح بنا سکتے ہیں۔ پس مبادلہ کی بدولت ہر فرد کو اپنی اپنی خواہش کے مطابق ہر چیز بہم پہنچ سکتی ہے۔ اس کو ہم ایک بار اور پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 1، اکثر ملکوں کے درمیان مبادلہ ہوا کرتا ہے جس کو تجارت کہتے ہیں۔ اس طریقے سے خلق اللہ کو بڑا فائدہ حاصل ہوتا ہے، کیونکہ بعض ملکوں میں وہ اشیاء پیدا ہوتی ہیں جو دوسرے ملکوں میں نہیں ہوتیں۔ پس مبادلہ کے ذریعے سے ہر ملک کو اور سب ملکوں کی پیداوار میسر آ سکتی ہے۔ نمبر 2، انگلستان میں کپاس پیدا نہیں ہوتی، جو ہندوستان اور امریکہ کی سرزمین میں کثرت سے ہوتی ہے۔ پھر سوت کاٹنے اور پارچہ بافی میں ہندوستان اور امریکہ کو ایسا ملک نہیں جیسا کہ انگلستان کو ہے، کیونکہ اہل انگلستان اس قسم کے کاموں میں زیادہ تر مزاولت اور مہارت رکھتے ہیں اور ان کے پاس عمدہ کلیں بھی ہیں۔ پس بہتر یہ ہے کہ روئی ہندوستان اور امریکہ انگلستان کو بھیجا جائے اور اس سے جو پارچہ تیار ہو اس میں سے روئی کی قسم کے مطابق ان دونوں ملکوں کو بھیجا جائے۔ اس طریقے کے جاری رہنے سے تینوں ملکوں کو اپنی اپنی احتیاط کے موافق پارچہ میسر ہو سکے۔ نمبر 3، اسی طرح جائے چین میں شکر ہندوستان میں پیدا ہوتی ہے، لیکن یہ دونوں چیزیں انگلستان میں پیدا نہیں ہوتیں۔ اسی طور پر نارنگی ملک پرتگال اور ان ملکوں سے جو یورپ کی جنوبی سمت میں واقع ہیں انگلستان کو لے جاتے ہیں، اور یہ سب چیز چاقو، کینچی اور پارچہ کے مبادلہ میں انگلستان کو ملا کرتے ہیں، کیونکہ انگلستان کے لوگ چین، واحد ہندوستان اور پرتگال لوگوں کی نسبت ان سب اشیاء کو بہتر اور ارجح بنا سکتے ہیں۔ پس مبادلہ کی بدولت ہر فرد کو اپنی اپنی خواہش کے مطابق ہر چیز بہم پہنچ سکتی ہے۔